मेरे बाबू ने खाना खाया। मोर केसटा कुआडे आइलानी ए मोरी पे आउथुबो इसा मो पिठा मिठा सब खाइ दो मुचै दे परे से गला पर खाइ मु जानछि मोरी पे आउथुबो କିରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ଏଠି ବଇଛୁ ଖାଉଛୁ କେମିତି? ओ पान खंड रो खाउबे ଦଉନୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦବା। अरे भाई देखो मोर मोटा दुनो भाई तू पान पटरा दुनो काई खाइ कर मोर खाइ दियो पुनी असुविधा पु राणा पका तू पकाइब नै ଆରେ ହଁ ମୁଁ ରାଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ପକେଇବିନି ଦେ। राणा पकाइ तू ଆରେ ହଁ ବାବା ତୁ ଦେ। लेकिन एक सेकंड ବୁଝୁ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଗୋଟେ ପରୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡ୍ରୋ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। अरे रो बड़ा तो हेटा ऑर्डर କଣ ତ ଇଣ୍ଡ୍ରୋ ପିଠା अरे रो पिठा ହଁ କଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ओ खाइबो କେବେ ଗୋଟେ ଦବ ମୋ ଖାଇବାକୁ? दबा खाइबो खाई जा